Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, we from group 2 will presenting this topic is social science and various paradigm in accounting study. Previously, the Honorable Miss Rahmawati Kusumaningtyas as a lecturer in this course and all my friend. Before that I introduce my member group. Next. Okay. Aisyah Rifda Salsabila with the last name 81 and Alicia Mufadilah with the last name 20 and then Muhammad Fauzan Abimanyu Subakti with last name 42. Next. Okay. This material is research agency will be presenting Aisyah. Aisyah, time is yours. Okay, thank you, Alicia, for the time and opportunity. In this session, I will presenting about research agency atau urgensi sebuah penelitian. Research on the world of accounting has become something important and needed, especially in the social field. Various paradigms have emerged and have influenced people's life in the world of accounting. So that is the reason why this research is important and needed to continue to be carried out and tested in order to get various answers that are getting stronger. Jadi, penelitian terhadap dunia akuntansi menjadi sesuatu hal yang penting dan dibutuhkan, terutama dalam bidang sosial. Berbagai paradigma bermunculan dan telah memengaruhi kehidupan masyarakat terhadap dunia akuntansi. Sehingga hal tersebutlah yang menjadi alasan mengapa penelitian tersebut penting serta dibutuhkan untuk terus dilakukan dan diuji, agar mendapatkan berbagai jawaban yang semakin menguatkan. Oke, next slide. The perspective of the social world, namely sociology, states that the world of accounting cannot be seen only through one lens. For example, the world of economics, because basically accounting is a very broad discipline and involves many elements in it. It is not only the economic theory that requires further research and study, but the treatment of the community, then the procedure of the community or its user are also an important text to be researched and received on a regular basis. Jadi, perspektif dunia sosial, yaitu sosiologi, menyatakan bahwasanya dunia akuntansi itu tidak dapat dilihat hanya melalui satu kacamata saja, misalnya hanya dunia ekonomi. Karena pada dasarnya, akuntansi merupakan disiplin ilmu yang sangat luas dan melibatkan banyak elemen di dalamnya. Bukan sekedar teori ekonominya saja yang diperlukan penelitian dan pengkajian lebih lanjut, akan tetapi perlakuan masyarakat, kemudian tata cara masyarakat atau penggunanya juga menjadi tugas penting untuk diteliti dan dikaji secara berkala. I think that's enough from me. Back to moderator. Thank you. Okay, welcome Aisyah. This page is argument supporting the urgency of research will be presenting by Fauzan. Fauzan, time is yours. Okay, so in here I will be presenting about argument supporting about the quantitative. So argument supporting quantitative. The influence of accounting in social life is very large. For example, research conducted by Worotikan et al. At 2020 show that 95% of quality control management in the PT Telkomsel distributor company is influenced by the accounting system carried out there. Not only that, according to research by Goheri Shah and Samukri at 2020, the use of accounting in applying the quality of financial statement is 58%. Therefore, accounting knowledge is needed in social life. Pengaruh ilmu akuntansi dalam kehidupan sosial itu sangatlah besar. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh
Worotikan 2020 menunjukkan bahwa 95% manajemen kualitas kontrol dalam perusahaan Plat Telkomsel distributor dipengaruhi oleh sistem akuntansi yang dilakukan di sana. Tidak hanya itu, mereka penelitian Guherinsyah dan Samukri 2020 penggunaan akuntansi dalam menerapkan kualitas laporan keuangan sebesar 58%. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan akuntansi sangatlah dibutuhkan dalam sosialitas kehidupan. Back to moderator. Okay, thank you, Fauzan. This material is agreement supporting qualitative, will be presenting by me. The perspective of accounting as part of the social science in the application of the field of accounting science. Basically, the object and user of accounting come from human behavior. It is this connection that strikes the social science and various paradigms in accounting study. Jadi dalam perspektif akuntansi sebagai bagian dari ilmu sosial itu merupakan pengaplikasian bidang ilmu akuntansi. Jadi akuntansi sendiri bisa dikatakan sebagai ilmu sosial. Karena pada dasarnya objek serta pengguna dari akuntansi sendiri berasal dari perilaku manusia. Nah, ini berterkaitan terhadap menguatkan tema kita, topik kita kali ini, yakni social science and various paradigms in accounting study. Next. Okay, in accounting is not only present as a tool, but accounting is a forum in regulating human relation of the same purpose and is a science used in social economic life. Jadi akuntansi itu hadir bukan hanya sebagai alat, tetapi akuntansi juga merupakan wadah dalam mengatur hubungan antar manusia untuk tujuan yang sama dan merupakan ilmu yang digunakan dalam kehidupan sosial ekonomi. In line with Mautz in 1963, he concludes accounting as a social science based on one, accounting is concerned with the company. With the company itself is of course a social group. Thus, accounting is concerned with transactions and economic events, which have social consequence and affect social relation. 3. Accounting produces knowledge that is useful and meaningful for humans who are involved in activities that have a social impact. Jadi pada 1963 Mautz itu juga sejalan dengan Mautz katanya di yang pertama, akuntansi juga berkaitan dengan perusahaan, yang mana perusahaan itu sendiri sudah tentu sebuah kelompok sosial. Terus yang kedua, akuntansi terkait dengan transaksi serta peristiwa-peristiwa ekonomi yang merupakan konsekuensi dari sosial yang mempengaruhi hubungan sosial. Dan yang ketiga, akuntansi memproduksi pengetahuan yang berguna dan bermakna bagi manusia yang terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang mempunyai dampak sosial. For me, mungkin is if there is wrong by presenting kelompok 2, kami minta maaf. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.